नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक उत्कल न्यूज पॉइंट को स्वागत। आज आपण देखा पाइबे राज्य तथा देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। चलंतु नजर पकाइबा आजिर मुख्य खबर उपरे। आजिर मुख्य खबर रे रही राशन कार्ड धारी बड़ खबर। शीघ्र अपडेट न कले मिलबनी मागणा चाउल गहम। प्रेम पाई निज धर्म छाड़िले प्रेमिका। बाहागर कराइले गोरक्षक सहायता संगठन। ओडिशा रे 500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रकल्प उन्मोचित। शक्ति क्षेत्र रे ओडिशा हेब सुदृढ़। रेभेन्सा विश्वविद्यालय को मिलिब केंद्रीय मान्यता। राज्यसभा रे उठिला दाबी। विजिलेंस जाल रे बेलकुंडा अतिरिक्त तहसीलदार लांच नेउथिबा बेले माड़ी बसिला विजिलेंस। आरबीआई रो कड़ा नियम। ईएमआई बाकी थिले हैरान करि पारिबे नाही रिकवरी एजेंट। हाईकोर्ट रो कड़ा निर्देश। लेजर लाइट और डीजे शब्द उपरे लागिला कटकणा। साधारण लोकंक पाई भल खबर। रसुण पियाज और डाली दाम रे ह्रास। गोटे गछरे झुली पड़िले प्रेमी जुगल। भैलेंटाइन्स डे पूर्वर अभावनीय घटना। आरंभ हेब विधानसभा अधिवेशन। पारित हेब एमएलए दरमा बिल। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विरोध में यौन निर्यातना अभियोग। गुरु सेवा नाम यौन संपर्क रखा दि जाउथिला चाप। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर को जानवा हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल टी सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दियंतु जहाद्वारा प्रतिदिन एमिति ताजा खबर सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम खबर। राशन कार्ड धारी बड़ खबर। शीघ्र अपडेट न कले मिलबनी मागणा चाउल गहम। फेब्रुआरी 28 तारिख बहुत गुरुत्वपूर्ण। सरकार स्पष्ट करिसेंति जे राशन कार्ड ई-केवाईसी एवं आधार लिंक बाध्यतामूलक। जदि यही काम सठिक समय रे करा न जाए तेबे आपण सरकार ठारू मागणा राशन पाइबे नाही। राशन सहित आधार लिंक हेबा परे आपण देशर जेकोसी राज्यर जेकोसी राशन दुकान खाद्य शस्य पाई परिबे। यह नकली राशन कार्ड को दूर करिबो। या द्वारा प्रकृत गरीब लोक माने सेमानकर प्राप्य पाइबे बोली सुनिश्चित हेबो। परवर्ती खबर। प्रेम पाई निज धर्म छाड़िले प्रेमिका। विवाह कराइले गोरक्षक संगठन। एभली एक घटना भुवनेश्वर रे घटिथिबा जणा पड़िछि। कटकर जगतपुर रे बद्रीनारायण दास को 10 वर्ष हेला भल पाउथिले मुसलमान युवती फरिन बानो, जी एबे फरिन बदल रे प्रियांशी होई जाइछंती। उभय भिन्न संप्रदायर होइथिबारु सेमानक विवाह को स्वीकृति देबाको बद्रीक परिवार मना करि देइथिले। शेष रे हार मानिछि जाति और धर्म। एमानकु एकाठी करबाको गोरक्षक दल सहायता करिसेंती। भुवनेश्वर भीमेश्वर मंगला मंदिर रे बंधु मानक उपस्थिति रे विवाह बंधन रे बांधी होइछंती। परवर्ती खबर। 500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रकल्प उन्मोचित। ग्रिडको लिमिटेड और ओडिशा सरकार शक्ति विभाग द्वारा आयोजित यह सम्मिलन में राज्यर नवीकरणीय शक्ति निवेश को त्वरान्वित करने नीति निर्धारक, निवेशक, आर्थिक प्रतिष्ठान, प्रजुक्ति विद्या प्रदानकारी एवं शिल्प जगतर प्रमुख व्यक्तिविशेष एकाठी होइतिले। उपमुख्यमंत्री सिंहदेव राज्यर प्रथम पवन चालित 150 मीटर मास्ट एवं ओडिशार 6टी सहर पाई सिटी एक्सीलेटर कार्यक्रम शुभारंभ सहित प्राय 67,000 कोटी टंकार निवेश होइछि। परवर्ती खबर। रेभेन्सा विद्यालय को मिलिब केंद्रीय मान्यता। राज्यसभा रे उठिला दाबी। ओडिशार शिक्षा दिगरे ऐतिहासिक रेभेन्सा विश्वविद्यालयर विराट अवदान रही। एबे रेभेन्सा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय मान्यता प्रदान करने को दाबी करिसेंती बीजेडी सांसद देवाशीष सामंतराय। सांसद यही दाबी पर रेभेन्सा को केंद्रीय विश्वविद्यालय मान्यता मिलिले यह जातीय स्तर अनुदान और गवेषणा क्षेत्र में नूतन दिग उन्मोचन करिबो बोली शिक्षाविद माने आशा प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर। विजिलेंस जाल रे बेलकुंडा अतिरिक्त तहसीलदार लांच नेउथिबा बेले माड़ी बसिला विजिलेंस टीम। गंजाम जिलार बेलकुंडा अतिरिक्त तहसीलदार कविराज सेठी को धरिला विजिलेंस। 40,000 टंका फाइन नहीं 30,000 रसीद काटी धरा पड़िले। बाली बोझे ट्रैक्टर को जबत करी 40,000 फाइन काटी थिले। 40,000 टंका फाइन नेबा सत्ते 30,000 टंकार रसीद काटी थिले। एही मामला रे आउ 3 जण आरआई को उठाई नहीं ब्रह्मपुर पुलिस। परवर्ती खबर। आरबीआई रो कड़ा नियम।
एणिकी जोर जबरदस्त मागी पारिबेनी ईएमआई। आरबीआई परिचालित आर्थिक प्रतिष्ठान, बैंक, ग्रामीण बैंक, गृह आर्थिक कंपानी, समवाय बैंक द्वारा नियुक्त रिकवरी एजेंट माने आउ ऋण परिशोध करने को अक्षम किंबा विलंब करुथिबा ग्राहक मानक सहित कौनसी प्रकार दुर्व्यवहार करिपारिबे नाही एवं रिकवरी एजेंट को नियुक्ति संपर्क में विस्तृत नूतन निर्देशावली जारी करिछि। आरबीआई स्पष्ट करिछि जे बैंक गुड़ी को एबे एक स्पष्ट नीति प्रस्तुति करने को पड़िबो जेउथिरे रिकवरी एजेंट को योग्यता जांच, आचरण संहिता एवं तदारख अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर, लेजर लाइट बैन डीजे शब्द उपरे कटकणा लगाइला ओडिशा हाईकोर्ट। बढ़ुथिबा शब्द और आलोक प्रदूषण को रोकिबा पई ओडिशा हाईकोर्ट एक कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। जनस्वार्थ मामला शुणाणी करी कोर्ट लेजर लाइट एवं विकटाल शब्द करुथिबा डीजे व्यवहार उपरे गुरुत्वपूर्ण कटकणा लगाइछंती। हाईकोर्ट को निर्देश अनुसार परवर्ती शुणाणी पर्यंत लेजर लाइट व्यवहार को संपूर्ण निषेध करा जाइछि। विकटाल शब्दयुक्त डीजे व्यवहार करा जाई पारिबो नाही। डीजेर शब्द सीमा सर्वाधिक 65 डेसिमेल मध्य रखिबाकू कोर्ट निर्देश देइछंती। प्रकाश पाइला ओटीईटी रिजल्ट 1,06,041 परीक्षार्थी उत्तीर्ण। डिसेम्बर 25 तारिख में परीक्षा होइथिबा ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी रिजल्ट घोषणा करा जाइछि। पेपर 1 रे 45,000 परीक्षार्थी परीक्षा देइथिबा बेले सेमानक मध्यरु 32,000 उत्तीर्ण होइछंती। सेहीपरि पेपर 2 रे 1,08,000 परीक्षार्थी मध्यरु 73,954 जन उत्तीर्ण होइछंती। दुईटी पेपर को मिसाइले मोट 1,06,041 जन उत्तीर्ण होइथिबा सूचना मिली। परीक्षार्थी माने निज रिजल्ट देखिबा पाई बोर्डर अधिकृत वेबसाइट www.bsiorisha.ac.in को जाई देखि पारिबे। परवर्ती खबर, हाईकोर्टर कड़ा निर्देश 3 मास भितर शेष कर पुरी श्रीमंदिर रत्नभंडार गणति। 3 मास भितर रत्नभंडार गणति शेष करने को हाईकोर्टर निर्देश। 1978 गणति सहित वर्तमान गणति मेल करने को निर्देश रही। रत्नभंडार चाबी हजिबा प्रसंग में जस्टिस रघुवीर दास यही रिपोर्ट विधानसभा उपस्थापन करने को निर्देश देइछंती। 3 मास पर एने हाईकोर्ट रे कम्प्लेक्स रिपोर्ट दाखल करेंगे राज्य सरकार। परवर्ती खबर, भड़ा घरे चलीथिला देह बेपार। 3 जन देहजीवी ग्राहक को धरिला पुलिस। खोर्धा विकास नगर रे सेक्स रैकेट ठाब होइछि। एक भड़ा घरे चलीथिला देह बेपार। खबर पाई खोर्धा थाना पुलिस और स्पेशल स्क्वाड टीम चढ़ाऊ करिथिला। 3 जन देहजीवी और 4 जन ग्राहक को पुलिस धरिछि। गत किछि दिन धरी यही सेक्स स्कांडल चलीथिला। कौनसी सूत्रु खबर पाई क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्क्वाड इंचार्ज रवि नारायण भंजक नेतृत्व में टीम चढ़ाऊ करिथिला। पुलिस चढ़ाऊ समय रे घर भितर कबाट न खोलिबारु कबाट भांगी भितर को पशिथिला। सेतबेले घर भितर ग्राहक और देहजीवी मानकु असंजत अवस्था रे धरिथिला। परवर्ती खबर, ओडिशार शिल्पायन को नुआ गति। 31टी बृहत प्रकल्प को जमी आवंटन पाई मंजूरी। राज्य रे शिल्प और पुंजीनिवेश को त्वरान्वित करने दिगरे ओडिशा सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। इडको अध्यक्षा श्रीमती उषा पाढ़ी अध्यक्षतार अनुष्ठित जमी आवंटन कमिटी बैठक में दीर्घ दिन अटकी रही 31टी गुरुत्वपूर्ण शिल्प प्रकल्प पाई जमी आवंटन को अनुमोदन करा जाइछि। यही बैठकर निष्पत्ति राज्य में विपुल पुंजीनिवेशर बाट फिटिबा सह व्यापक नियुक्ति सुजोग सृष्टि करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट साब्यस्त हेबो। यही अनुमोदित प्रकल्प गुड़िक मध्य एक बड़ अंश एमएसएमई क्षेत्र में होइथिबा बेले एथिरे पोशाक और बयन शिल्प, खाद्य प्रक्रियाकरण एवं इंजीनियरिंग भली विभिन्न उदीयमान क्षेत्रर प्रस्ताव सामिल रही। विशेष भाव में राज्यर संतुलित विकास को गुरुत्व दे कोरापुट, कलाहांडी एवं रायगड़ा भली अणशिल्पांचल तथा पछुआ जिला गुड़िक प्रस्तावित प्रकल्प गुड़िक प्राथमिकता प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर, जमी पट्टारे रहिबो क्यूआर कोड। किणा बिकार कमिब ठकेई। कमिब जमी किणा बिका ठकेई। मालिकाना रे आसिबो स्वच्छता। एणिकी जमी पट्टारे रहिबो इलेक्ट्रोनिक युक्त क्यूआर कोड। स्कान कले बाहरिबो जमी मालिकक संपूर्ण तथ्य।
ଜାଲିଆତି କଲେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ମେସେଜ ଆସିବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନୂଆ ଜମିପଟା ଆସିବ। ଜମିପଟାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯୁକ୍ତ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ରହିବ। ପଟାରେ ଥିବା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ରେ ସ୍କାନ୍ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ପଡ଼ିଲା ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଓ ହରତାଳ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା 10ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ, ବାମ ଦଳର ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ମନରେଗା ଉଚ୍ଛେଦ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ବାତିଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ। ଫଳରେ ପରିବହନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଆଂଶିକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ଦେଶର 30 କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଦାବି କରିଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଜିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାର 4ଟି ଆସନ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର 7 ଜଣ ଓ ବିଜେପିର 3 ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ବିଜେପିର ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତ ଏବଂ ବିଜେଡିର ମୁଜିବୁଲା ଖାନ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର 69 ଜଣ, ବିଜେଡିର 50 ଜଣ, କଂଗ୍ରେସର 14 ଜଣ ଓ ସିପିଆଇର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ 3ଟି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଆସନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଛକାପଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଭୋଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋଜିରେ ମିଳିବ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 16ରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବସିବ ବୈଠକ। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 20 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ଓ ଏଥିରେ ମୋଟ 28ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2 କୋଟି 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅନୁଗୁଳ ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା ଏକା ସାଙ୍ଗେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ 2 କୋଟି 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୁଳ ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 5 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 14 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ସହରସ୍ଥିତ ହାକିମପଡ଼ାରେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ 3 ମହଲା ଘର, ଅଫିସ୍ ସମେତ ବୋଣ୍ଡାରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀବିହାରସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ରେଡ୍ ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିନ୍ନର ହତ୍ୟା ମାମଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ସିଫା ନିକଟରେ ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣକାଣ୍ଡିକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି।
ପିପିଲ ପୁଲିସ ଉତ୍ତରା ନିକଟରେ କିନ୍ନର ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗୁପ୍ତଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ସୂଚନା ପାଇ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣକାଣ୍ଡିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଦଳକୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣକାଣ୍ଡି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସେ ପୁଲିସ ଦଳ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଣ୍ଡିର ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଲିସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପିପିଲି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ସାଇବର ଥାନା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ସାଇବର ଥାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଡିଜିପି ଏହି ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଇବର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ 10,000 କଟିବନି ଚାଲାଣ। ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପ୍ରିଲ 1 ପରେ ଯେଉଁ ଚାଲାଣ କଟିବ ତାହା 10,000 ବଦଳରେ କମିପାରେ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିୟୁସିସି ବାବଦ ଫାଇନ୍ 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସଂକେତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି ମେଳାରେ ଜଳ ପାଲଟିଲା ଜହର। କିଡନୀ ରୋଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। 2025 ଏପ୍ରିଲରୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର। 2025 ଏପ୍ରିଲରୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ 1100 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 796 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର କିଡନୀ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 161 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 139 ଜଣ ମହିଳା କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।